ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कम उम्र ड्राइवर इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। सरगोदा में कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चे कुचल डाले। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापस आते बच्चों पर चढ़ा दी। हादसे में 8 साल साद की दोनों टांगें टूट गईं। 9 उम्र ड्राइवर की गफलत से 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार पकड़ ली है, मगर ड्राइवर ताहाल पहुंच से बाहर है। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इसी के ऊपर मजीद जान लेते हैं, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या ड्राइवर को पकड़ा गया और बच्चों की हालत कैसी है? देखिए, अभी भी बच्चे जो हैं वो जेर इलाज हैं हॉस्पिटल के अंदर, और आमिर अभी इस वक्त तक पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामले को। चूंकि ये मामला अचानक हुआ था और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अफरा तफरी फैल गई और उसके बाद जो है रेस्क्यू का इमदादी टीमें जो है वो हादसा पर पहुंची। और इस दौरान में जो आईनी शाहिद है उनके मुताबिक जो ड्राइवर था कम से उम्र का बच्चा, उसने फोन किया और उसके बाद जो उसके लवाहिकीन थे या उसके अहले खाना थे उसको अपने साथ ले गए थे। इस सारे मामले में अभी सिर्फ फोकस इस चीज का है कि बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़े ना, खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसी चीज ना हो जिससे अफसोस मजीद बढ़ जाए इस वाक़े का। लेकिन ये चारों बच्चे अभी भी ज़ेर इलाज हैं THQ हॉस्पिटल सरगोदा में, जिनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। इस सारे वाक़े पे इस वक्त पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कार थी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है आमिर, उसको तहवील में ताहाल लिया हुआ है। मालिक का तमाम तर डाटा इस वक्त ले लिया गया है। पुलिस यही बता रही है कि वो छापे मार रहे हैं और इस सारे वाकये में जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा। और इस दौरान में जो अहले खाना है वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है परेशान है। पुलिस की एक बारी नफ्तर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी बयानात कलम बंद करने के लिए ठहरी है, क्योंकि मुकदमा इसका उस वक्त होगा जब इन तमाम जख्मियों के बयानात लिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद बच्चे जो हैं वो जेरे इलाज हैं और अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। मोहसिन उल मुल्क, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त इंचार्ज ट्रैफिक सरगोदा सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हादसे के बारे में आपको पता लग चुका होगा, बच्चे अस्पताल में हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस तरह बच्चों का रोड के ऊपर एक रश वाली जगह के ऊपर इस तरह गाड़ी चलाते हुए क्या ये जस्टिफाइएबल है? बिल्कुल नहीं, ये जस्टिफाइबल तो नहीं है, लेकिन इसमें जहाँ ट्रैफिक पुलिस अपने फैज सर अंजाम दे रही है, जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, हम इनके खिलाफ जो कम उम्र जो ड्राइवर हजरात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वहाँ वालिदैन को भी चाहिए कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गाड़ी वहां पर जो है आपने कब्जे में ले ली और गाड़ी की नंबर प्लेट से उसके मालिक का भी पता लग सकता है। क्या अभी तक आपने मालिक का पता लगाया, उसको गिरफ्तार किया या उससे पूछताछ की गई? ये थाना पुलिस के उनके हवाले कर दी थी। गाड़ी एक कम उम्र बच्चा था, एक अंडर 18 ईयर्स की एज थी, जो ड्राइव कर रहा था और उसका वालिद उसके साथ फ्रंट सीट पे मौजूद था। जब ये हादसा हुआ है उसका वालिद उसके साथ फ्रंट सीट पे मौजूद बैठे थे। ठीक। और इसने पहले भी, इस बच्चे ने पहले भी पीछे किसी रिक्शे को हिट किया है और उसी वजह से ये दौड़ लगा रहे थे। वहाँ इन्होंने रुकने की बजाय इन्होंने गाड़ी को तेज कर दिया है, तो आगे जाके इसके उससे कंट्रोल नहीं हुई बच्चे से गाड़ी, और वो स्कूल का जो गेट है वहाँ 5-6 बच्चे खड़े थे, उनकी तरफ उसके ऊपर उन्होंने चढ़ा दिए बच्चे ने। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर पहले हादसा होते होते बचा, उसके बाद जिस स्पीड से गाड़ी आई है उससे लगता तो यही है कि वो पीछे से भागते हुए आ रहे थे, तो क्या इसके ऊपर वालिद को गिरफ्तार करना बनता नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने बच्चे से स्टीयरिंग जो है वो क्यों नहीं लिया? हमारे मुल्क में असल में जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है और उसमें कानून साजी जो है उसमें तरमीम की जरूरत है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब बच्चा कोई हादसा करता है तो उसमें उम्र का तयन आ जाता है और उसमें उस बच्चे को सजा नहीं होती। होना इसी तरह चाहिए कि वालिदैन को जब कोई बंदा गाड़ी रजिस्टर करवाता है उससे बयान हल्फी लिया जाए कि वो किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे ड्राइवर को जिसको कानून इजाजत नहीं देता कि आप गाड़ी चलाओ, अगर उसके खिलाफ उसको हवाले करेगा गाड़ी तो उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह हादसा में भी कमी लाई जा सकती है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इस हादसे से बच्चे किसी की जान चली जाती और इसके ऊपर हम ना ड्राइवर को पूछ सकते हैं क्योंकि कम उम्र है और ना ही वालिद को पूछ सकते हैं जो कि साथ बैठा हुआ था, तो मतलब यह है कि जान चलेगी और किसी को पूछ नहीं सकते। ऐसा होना था अगर खुदा ना खास्ता इस तरह हादसा हो जाता?
بھی بالکل اسی طرح ہونا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں فی الحال ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں اگر کوئی بچہ ڈرائیو کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کا جو موجب بن جاتی ہے، کم عمر جو ہونا ہے، اور اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اس لیے اگر بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی تو کوئی ایسا قانون بنایا جائے یا قانون میں ترمیم کی جائے کہ اس کے والدین یا اس کے جو گارڈین ہوتے ہیں جو گاڑی اس بچے کے حوالے کر رہے ہیں، تاکہ ان کو سزا دی جائے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر نیکسٹ کوئی بندہ اپنی گاڑی کسی دوسرے بندے کے یا بچے کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میری گاڑی ہے، میری ملکیت ہے، اس کی مجھے سزا ملنی ہے۔ اس طریقے سے بھی ہم حادثات میں کافی کمی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن سر چلے مان لیا کہ یہ اس طرح سے ابھی قانون موجود نہیں، تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں، تو کیا آپ کی طرف سے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی تجاویز پیش کی گئیں کہ اس میں قوانین لے کر آئے جائیں یا کچھ ترامیم کی جائیں قوانین کے اندر؟ تجاویز وہی دی ہیں، اور ہم نے یہاں ہمارے پاس ٹریفک پولیس کا ہے، ٹریفک پولیس ہم نے کم عمر جو گاڑیاں جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں بند کرتے ہیں، اور ان کو گاڑیاں ان کے والدین سے بیان حلفی لے کر ان کے حوالے کی جاتی ہیں، تاکہ آئندہ بھائی وہ اس بچے کو کم عمر کو گاڑی ان کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ والدین اپنے کم عمر بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں اور خود فرانٹ، بلکہ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے جب اس طرح اس وقوع میں ہوا ہے کہ والد جو ہیں وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور بچہ جو کم عمر ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سر جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ چلیں یہ تو آپ اقدامات کر رہے ہیں، قوانین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نئے قوانین بننے کی ضرورت ہے، بحیثیت ادارہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے حکومت کو آگاہ کیا کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے؟ آگاہ کیا جاتا ہے، اور قانون میں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 سے چلا آ رہا ہے، اس میں بعض ترامیم ہوئی ہیں لیکن بہت کم ہوئی ہیں، اس میں کافی حد تک ترامیم کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی اس واقعے میں کیا ہوگا؟ کیا صرف وارننگ دے کر جو ہے وہ والد کو چھوڑ دیا جائے گا اور بچے کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے قانون کے حساب سے جو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کے والد کے خلاف اس میں کچھ ایسی شک موجود ہے قانون میں جس میں اس کے والد کے خلاف یا والد کے علاوہ جو گاڑی کا مالک ہے اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا، اس کے گاڑی کا جو مالک ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے جو گاڑی کا مالک ہے وہ کہاں پر ہے اور بچہ کہاں پر ہے؟ بچہ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، جو والدین اب یہ صحیح طرح کنفرم ابھی تک نہیں ہو سکا کہ گاڑی جو ہے وہی جو ساتھ بیٹھے تھے انہی کے نام ہے یا اس کی گاڑی کا مالک کوئی اور ہے، تو لیکن وہ آدمی دونوں، اس کے والد اور وہ بچہ دونوں پولیس کی تحویل میں ہیں۔ صحیح، والد اور بچہ جو ہے دونوں پولیس کی تحویل میں ہیں، ڈرائیور جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں دیگر جو اس کے ساتھ لوگ موجود تھے، والد ساتھ میں موجود تھا، اس کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ انچارج ٹریفک سرگودا، بہت شکریہ۔ سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ساتھ میں محسن الملک، آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، کم عمر ڈرائیور انسانی جانوں کے دشمن بن رہے ہیں، قوانین نہیں اس کے اوپر ترامیم ہے، ایسا کہنا تھا سعید اختر کی جانب سے، جبکہ سرگودا میں کم عمر ڈرائیور نے 4 بچوں کو کچل ڈالا ہے۔ کم عمر ڈرائیور نے تیز رفتار کار سکول سے واپس آتے بچوں پر چڑھا دی، حادثے میں 8 سالہ سعد کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ 9 عمر ڈرائیور کی غفلت سے 4 بچے شدید زخمی ہوئے، پولیس نے کار پکڑ لی مگر ڈرائیور کو تاحال جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ جی پولیس کی جانب سے اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے، والد کو اور بچے کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب 4 بچے شدید زخمی ہیں جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کم عمر ڈرائیور انسانی جانوں کے دشمن بننا شروع ہو گئے۔ سرگودا میں کم عمر ڈرائیور نے 4 بچوں کو کچلا، کم عمر ڈرائیور نے تیز رفتار کار سکول سے واپس آتے بچوں پر چڑھا دی، حادثے میں 8 سالہ سعد کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 9 عمر ڈرائیور کی غفلت سے 4 بچے شدید زخمی ہوئے، جبکہ پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم عمر ڈرائیور کی
गलत ड्राइविंग की वजह से 5 बच्चे शदीद जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सरगोदा में यह वाकया पेश आया, जहां पर कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चों को कुचल डाला। मनाजिर आप लोही की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार के साथ वहां पर यह गाड़ी आई और वहां पर खड़े बच्चों को कुचल डाला। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापिस आते बच्चों पर चढ़ा दी। हादसे में 8 साल सात की दोनों टांगें टूट गई हैं। 9 उम्र ड्राइवर की गफलत से 4 बच्चे शदीद जख्मी भी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सरगोदा में यह वाकया पेश आया, कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चों को कुचल डाला। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापस आते बच्चों पर चढ़ा दी, जबकि हादसे में 8 साल सात की दोनों टांगें टूट गई हैं। 9 उम्र ड्राइवर की गफलत से 4 बच्चे शदीद जख्मी है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए कम उम्र ड्राइवर और साथ में वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया ये सरगोदा में पेश आया, जहां पर कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चों को कुचल डाला। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापस आते बच्चों पर चढ़ा दी। हादसे में 8 साल सात की दोनों टांगें टूट गईं। 9 उम्र ड्राइवर की गफलत से 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने कार को तहवील में ले लिया है, जबकि ड्राइवर और उसके वालिद को भी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मनाजिर आप लोही की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह यह वाकया पेश आया। सरगोदा में कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चों को कुचला है। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापस आते बच्चों पर चढ़ा दी, जबकि हादसे में 8 साल सात की दोनों टांगें टूट गई हैं। 9 उम्र ड्राइवर की गफलत से 4 बच्चे शदीद जख्मी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है, जबकि कम उम्र ड्राइवर और उसके वालिद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इंचार्ज ट्रैफिक सरगोदा सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कवानीन ना होने की वजह से हम वालिद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि बच्चे के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी एज कम है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कवानीन को बेहतर करने की जरूरत है। हाँ, ये अलबत्ता हम करेंगे कि इसके ऊपर बयान हल्फी लिया जाएगा और उसके बाद वालिद और बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। आपको बताएं कि अफसोसनाक ये वाकया पेश आया सरगोदा में, जहां पर कम उम्र ड्राइवर ने 4 बच्चों को कुचला है। कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार स्कूल से वापस आते बच्चों पर चढ़ा दी। इसी के ऊपर मजीद जान लेते हैं। मोहसिन उल मुल्क एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? मोहसिन, बताइएगा अगर आप सुन पा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से ड्राइवर को और वालिद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल आमिर, अभी जो है पुलिस ने ड्राइवर और कमसन बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ये मामला भी अब सामने आ गया है कि न सिर्फ बच्चा ये ड्राइव कार कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ पीछे से ही शहरियों को हिट करता आ रहा था। एक रिक्शे को पहले बच्चे ने कार को हिट किया और उसके बाद जब रिक्शे वाले ने इनका पीछा किया तो उस तेज रफ्तारी में ये कार बच्चा भगा रहा था। लेकिन उससे बड़ी अफसोसनाक और इंतहाई जो जहलाना हरकत इसमें इस सारे वाकये में सामने आई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद आमिर, उसमें ये था कि जो वालिद था बच्चे का, वो खुद इस गाड़ी में साथ बैठा था, जो कि बच्चे को इस बात पर जो इन्फोर्स कर रहा था कि वो गाड़ी भगाए। और इस सारे के सारे मामले में जो वालिद की गलती है वो सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ रही है। पुलिस ने दोनों को इस वक्त हिरासत में लिया है, क्योंकि कानूनी तरीके से 18 साल से कम सन उम्र के बच्चों को जो है वो उसके ऊपर कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली इस नियत से हिरासत में पुलिस ने लिया है कि उसको समझाया जाए, लेकिन इसके ऊपर तमाम तर जो चीजें होंगी, मुकदमा होगा और वो उसके वालिद पे होगा जो कि उस वक्त कार में ही मौजूद था। और इस सारे सिनेरियो में कार को छोड़कर वालिद जो है अपने बच्चे को, जिसने ये हिट किया है, उसको ले भी गया। तो डबल इसका कसूर होगा कि एक तो उन्होंने ये गलती की कि वो बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं, फिर बच्चे से हिट भी हुआ और उसके बावजूद गाड़ी को नहीं रोका गया और आगे जाके बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। और अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा कि इंचार्ज ट्रैफिक सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी शायद बात सुनी हो कि उन्होंने कहा कि कवानीन इस तरह के नहीं है कि एक ड्राइवर कम उम्र है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वालिद साथ में बैठे हैं लेकिन वो ड्राइव नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो क्या
جو ڈرائیور ہے اور اس کا والد ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں عامر, اس سے پہلے بھی یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں, اس میں کئی بار ٹریفک پولیس نے بھی اس معاملے کو اجاگر کیا ہے, لیکن پولیس یا پھر اعلیٰ حکام ابھی تک اس سارے معاملے پر کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہے, نہ ہی ہماری جو اسمبلیز ہیں اس کے اندر کوئی ایسی قانون سازی ہوتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ملتان, بہاولپور, کئی علاقوں میں ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں کم سن عمر بچے جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد صرف وارن کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ قانونی پیچیدگیاں. قانون کسی طریقے سے بھی اس معاملے میں نہ تو والدین کو سزا دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس میں قانونی جو پیچیدگیاں ہیں وہ اجازت دیتی ہیں کہ کم سن بچے کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس سارے معاملے میں ابھی بھی پولیس جو ہے بڑے احتیاط سے کام لے رہی ہے, کیونکہ قانونی طور پر نہ ہی وہ اس وقت بچے کو سزا دے سکتے ہیں اس سارے معاملے میں, اس بڑی نیگلیجنسی میں, نہ ہی اس کے والد کو. لیکن اس سارے معاملے پر جب ہماری پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں والد کیونکہ ساتھ تھا تو اس وقت ایٹ دا اسپاٹ یہ سارا معاملہ ہوا, تو جو جان بوجھ کے ایک معاملہ کرنے کا اور قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے پہ ان کے اوپر کچھ دفعات ہوں گی, لیکن وہ اتنی زیادہ سخت دفعات نہیں ہے جس میں بے لیبل ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں جو اس وقت سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ وہ 4 بچے جن کے جو ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے تھے, ان کے گھر والے بھی چاہ کر بھی اب اس سارے معاملے میں قانونی انصاف جو لیں گے, لیکن انہیں انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ قانونی پیچیدگیاں سامنے آئیں گی. جی, قانونی پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں. محسن الملک, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا.